أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्फलाह इस्लामिक टीचर चैनल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद निसार शराजी। सामीन इकराम, आज हम पारा नंबर 4 का सबक नंबर 10 पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाम ज़ेर ली, या क़ाफ ज़बर यक, लियक, ता ज़बर ता, लियक़ता, आइन ज़बर आ, लियक़ता, ता ज़बर ता, रा ज़बर रा, तारा, फ़ा मीम दो ज़बर फ़म, तारा फ़म, मीम ज़ेर मी, तारा फ़म मी, नून लाम ज़बर नल, लाम ज़बर ला, तारा फ़म मिनल, ذال يا ذي، نون زبرنا، طرفا من الذين، كاف زبر كا، فا زبر فا، كفا، را واو مد بشرو، كفروا، همزة واو زبر أو، يا كاف زبر يك، با زير بي، أو يك بي، تا زبر تا، هامين بيشهم، أو يك بتاهم، فا زبر فا، يا نون زبر ين، فا زبر فا، يا نون زبر ين، قاف زبر قا، فينقى، لام زير لي، باو بيش بو، فينقلبو، خا ليف مد زبر خا، همزة زير إي، خائي، با يا زير بي، نون زبرنا، خائبين، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. لام يا زبر لي، سين زبر سا، ليس، لام زبر لا، كاف زبر كا، لك، ميم زير مي، نون لام زبر نل، مين همزة ميم زبر أم، را ذير ري، من الأمر، شين يا زبر شي، همزة دو بيش أن، شيء، همزة واو زبر أو، يا زبر يا، تا و بيش تو، يتو، با زبر با، يتوب، عين زبر ع، لام يا زبر لي، عليها ميم زيرهم، عليهم، همزة واو زبر أو، يا بيش يو، عين ذال زبر عذ، يعذ، ذال زير ذي، يعذي، با زبر با، يعذب، هامين بيشهم، يعذبهم، فا زبر فا، همزة نون زير إن، نون زبرنا، فإن، هامين بيشهم، فإنهم، ضا كلي ذبر ضا، لام زير لي، ظالي، ميم و بيشمو، نون زبرنا، ظالمون. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. واو ذبر و، لام لام زير لل، لام كلي ذبر لا، هذه، ولله، ميم ألف زبر ما، فا سين زير فيس، سين زبر سا، في السا، ميم كلي ذبر ما، واو كلي ذبر و، تا ذيرتي، في السماوات، واو ذبر و، ميم ألف ذبر ما، فا لام زير فيل، همزة را ذبر أر، ضاد زير ضي، في الأرض، يا غين ذبر يغ، فا زير في، را بيشرو، يغفر، لام زير لي، ميم يا ذبر مي، لمن، يا ذبر يا، شين ألف مد ذبر شاء، همزة بيش أو، لمن يشاء، واو ذبر و، يا بيش يو، عين ذال زبر عذ، يعذ، ذال زير ذي، يعذي، با بيش بو، يعذب، ميم يا ذبر من، يا ذبر يا، من يا، شين ألف مد ذبر شاء، همزة بيش أو، من يشاء، واو لام ذبر ول، لام كلي ذبر لا، ها بيش هو، والله، غين ذبر غا، فا بيش فو، غفو، را دو بيش رور، غفور، را ذبر را، غفور را، حا يا زير حي، ميم دو بيش من، غفور رحيم.
वलिल्लाहि मा फिस्समावाति वमा फिल अर्द यग़फिरु लिमन यशाअ वयुअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु गफूरुर रहीम। या खड़ी ज़बर मद या, हमज़ा या ज़बर या पेश यो, या अय्यु, हा लाम ज़बर हल, लाम ज़बर ला, ज़ाल या ज़ेर ज़ी, नून ज़बर ना, या अय्युहल्लज़ीन, हमज़ा खड़ी ज़बर आ, मीम ज़बर मा, नून वाव पेश नो, आमनू, लाम अलिफ ज़बर ला, ता हमज़ा ज़बर ता, काफ पेश कु, तअकु, लाम रा पेश लुर, तअकुलुर, रा ज़ेर री, तअकुलुर्री, बा खड़ी ज़बर मद बा, तअकुलुर्रिबा, हमज़ा ज़ा ज़बर अज़, ऐन अलिफ ज़बर आ, अज़आ, फा मीम दो ज़बर फम, अज़आफ़म, मीम पेश मु, अज़आफ़मु, ضاد खड़ी ज़बर ज़ा, ऐन ज़बर आ, फा ज़बर फा, ता दो ज़बर तन, أضعافا مضاعفة واو تا زبر وت، تا زبر تا وت، قاف لام پیش قل، لام کھڑی زبر لا، ها زبر ها، واتقوا الله، لام زبر لا، عين لام زبر عل، لعل، لام زبر لا، لعل، كاف ميم پیشكم، لعلكم، تا فا پیش تف، لام زير لي، تفلي، حا واو پیش حو، نون زبرنا، تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واو تا زبر وت، تا زبرتا وت، قاف نون پیش قن، واتقن، نون ألف زبرنا، واتقوا النار، را لام زبر رل، واتقوا النار، لام زبر لا، واتقوا النار لا، تا يا مد زيتي، واتقوا النار التي، همزة بيش أو، عين دال زير عد، أوعد، دال تا زبر دت، أعدت، لام لام زير لل، كاف خلي زبر كا، للكا، فا زير في، للكافي، را يا زير ري، نون زبرنا، للكافرين. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. واو زبر و، همزة زبر أ، طا يا زير طي، وأطي، عين لام بيش عل، وأطيعوا، لام كلي زبر لا، هذا برها، وأطيعوا الله. واو را زبر ور، را زبر را، سين واو بيش سو، والرسول، لام زبر لا، والرسول، لام زبر لا، عين لام زبر عل، لعل، لام زبر لا، لعل، كاف ميم بيشكم، لعلكم، تارا بيش تر، حا زبر حا، ترحى، ميم واو بيش مو، ترحمو، نون زبرنا، ترحمون. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. सामने कराम, आज का सबक यही था। कल इंशाअल्लाह नए सबक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक को सही मानों में सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सामईन किराम, आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराह मेहरबानी सबसे पहले आप अल-फलाह इस्लामिक टीचर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको यूट्यूब पर आसानी से नज़र आ सके। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।